40 के बाद ना बंदा सही मायनों में जवान होता है, उससे पहले वो नौजवान होता है. Second voice that came out was entirely, वो पूरे सीजन में आवाज रखी. मतलब अगर मैं अलग से बात करूंगा तो मेरी आवाज जो है वो कुछ इस तरह कैसे हो जाएगी. अगर मैं थोड़ा सा सीने की तरफ जा रहा हूँ, अगर मैं बिल्कुल पेट की तरफ जा रहा हूँ, तो फिर आवाज में मजीद वेरिएशन आती चली जाएगी. डेप्थ भी आती है. इसराफील जो वो सुर सुर फूंके. फूंकेंगे, वो आवाज होगी. तो आवाज का एक बहुत गहरा ताल्लुक, जो एक अहलिया है उनका स्टाइलिंग में अमल दखल है. आप वैसे ही कहते हैं ना, मुझ पे बम गिरा दें आप ऐसे. पेप्सी पेप्सी नहीं पीता मैं, ये वो कहा. आप उस तरफ मैं नाम नहीं लूंगा. अच्छा, फिर मैंने कहा कराची जाना मसला हो जाएगा. लोग मेरे पास अराउंड 39 वॉचेस है, मैं उस वक्त बता रहा था तुमको. जिनकी उधर ढूंढ रहे होंगे. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू वीडियो टॉक और मैं हूं आपका होस्ट मुस्लिम. दोस्तों आज हमारे साथ एक बड़े खास किस्म के जो है ना एक गेस्ट मौजूद हैं. इनका इंट्रोडक्शन बहुत ज़्यादा लंबा है. अगर मैं इंट्रो में चला गया तो आपका इंट्रो जो है ना बड़ा बोरिंग हो जाएगा. तो हम वन बाय वन इनके साथ जो इनकी खसूसियात हैं उन पर, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स पर बात करेंगे और साथ में जानेंगे कि ये इतनी ज़्यादा चीज़ें इतने मल्टी टैलेंटेड कैसे हैं और कैसे साथ लेकर चल रहे हैं. इस एज में भी माशाल्लाह बड़े फिट हैं, बड़ा खुद को मेंटेन किया हुआ है. जिस एज में आमतौर पे लोग बेड से लग जाते हैं, कहते हैं आए वसीयत लाया हो तो कर दो मेरा, आ जाओ पुत्रो अपना अपना हिस्सा ले लो. तो इस ज़माने में भी बड़ा मतलब इतने वो एक्टिव और यंग लग रहे हैं. मुझसे तकरीबन 10 साल तो आप कम से कम बड़े होंगे, लेकिन इनके सामने खड़ा होकर मैं थोड़ा बड़ा लग रहा हूँ. तो इनसे ये सारा फिटनेस का राज, इनका जो भी करते हैं, इनसे इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे. नाम इनका बड़ा यूनिक सा है जो कि मतलब मुंह पर जल्दी चढ़ता नहीं है. दारा शिको हाशमी इनका नाम है. तो आइए इनसे सबसे पहले नाम से शुरू करते हैं, फिर इनके काम की तरफ जाएंगे. अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम उमर, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र. अच्छा, ये आपने लोगों को क्यों इतना मुश्किल में डाला हुआ है, अपने नाम इतना मुश्किल रख के? यार जब पैदा हुआ था तो बहुत छोटा था. ओके. किसी ने पूछा ही नहीं सारे मुझसे. छोटे पैदा होते हैं. लेकिन किसी ने मुझसे पूछा नहीं ना. अब वो पूछते अगर कहते ओह. यार देखें आपसे मतलब बताएं ना क्या नाम रखा जाए. सही बात है. फिर हम कहते हैं यार कि हमारा नाम को हल्का फुल्का सा रख दे. हल्का फुल्का क्या रहे? पॉपकॉर्न रख देते हैं. लाइट वेट चेडर चीज. इतना हल्का फुल्का सा नाम रहता है. अच्छा, दारा शिको ऐसे देखा जाए बड़ा एक लगता है नाम, जैसे वो रोब वाला नाम है दारा शिको. अथे बो. थोड़ा सा वो आता है ना इसके अंदर, वो एक जंगजू कैफियत आ जाती है और थोड़ा हुक्मिया लगता है. हाँ. अच्छा, भाई इसका मतलब क्या है दारा शिको? यार ये फारसी जबान का लफ्ज है. इसका मतलब है शान और शौकत का दरवाजा. वो दारा दर और फिर शिको शान और शौकत. तो आप दरवाजे हैं, पर दरवाजा ही रह गया. आपको अगर खोलें तो अंदर क्या क्या है? ये मेरा ख्याल है वो आहिस्ता आहिस्ता पता चलेगा. जब पटारी खुलेगी तो पता नहीं क्या कुछ निकलेगा और अंदर मैं से. दरवाजा खोल के अंदर झांकने की कोशिश करते हैं अंदर क्या है. ये लोग अंदर बेसमेंट और सीधा अंधेरे में. हाँ, तो ऊपर से direct इससे नीचे. पहले कि हम अंदर गिरें, हाँ. आप खुद ही अपना इंट्रोडक्शन करवाना शुरू करते हैं जल्दी जल्दी से. आप जो है ना सबसे, आपको क्या लगता है कि आपकी जो इतनी ज़्यादा खसूसियात हैं, जो कि मैं आपको आपकी प्रोफाइल भी मैंने देखी और आपके साथ डिस्कस भी किया, तो आप उन सभी प्रायोरिटीज को टॉप पर किस चीज़ को रखते हैं जो कि आपको लगता है कि आपकी खासियत है, द वन थिंग ऑफ यू? यार आई थिंक इट्स गोइंग टू बी द कम्युनिकेशन स्किल्स, द ओरेशन. वो एक कलाम करने का एक जो ताकत अल्लाह ताला ने दे दी है, तो उसी को मैंने जहन में रखते हुए बाकी शाखें खोल दी. ओके. है ना, हमारी कोई ब्रांच नहीं है, लेकिन हमारी है इस सेंस में कि कम्युनिकेशन स्किल्स है, या उसके साथ साथ फिर पब्लिक स्पीकिंग आ जाती है, फिर आपकी कॉर्पोरेट ट्रेनिंग आ जाती है, फिर आपकी वॉइस ट्रेनिंग आ जाती है, फिर कॉपी राइटिंग आ जाती है, फिर ओवरऑल ग्रूमिंग, स्टाइलिंग, फिटनेस. अगर आप देखें तो ये सारी चीजें जो बुनियाद है वो कम्युनिकेशन स्किल है. कि अगर मैं आपसे इंटरेक्ट कर रहा हूँ, आप मुझसे कर रहे हैं, आप पब्लिक स्पीच दे रहे हैं, आप अपने वो जो डिजिटल मीडिया के ऊपर जाके फेसबुक के ऊपर कैप्शंस लिखते हैं या कोई इस तरीके की चीज, तो वो कॉपी राइटिंग है. आवाज का ताल्लुक, हर शख्स के पास आवाज है, आवाज से पैसे कैसे आप 2 पैसे कमा सकते हैं. तो ये सारी चीजें एक ही चीज के साथ मुंसलिक हैं, एंड दैट इज द अल्टीमेट कम्युनिकेशन स्किल्स. आपने एक चीज मिस कर दी. हाँ. एक्टिंग. Oh yes, acting. Voice acting and acting as well. Yes, Okay. definitely. अच्छा, एक बात बताएं, सबसे पहले हम बात करते हैं आपकी, जो हम किसी को देखते हैं तो फर्स्ट लुक पे हम उसको जज करने की कोशिश करते हैं. हमारे पास जो पहली चीज़ इंसान के बारे में आती है उसकी अपीयरेंस होती है, राइट? सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम योर अपीयरेंस. सो यू आर लुकिंग माशाल्लाह वेरी स्टाइलिश. तो हाउ डू यू मैनेज टू, लाइक आपने खुद किया है या आपने कहीं से सीखा है, इंस्पिरेशन ली है, एंड व्हाई यू आर लाइक वेयरिंग
पेशावरी चप्पल with the jeans and having the hat and stuff, you know, थोड़ा bit. यार इसको यूं देखना कि जहां तक सीखने का ताल्लुक है तो मैं इसको बिल्कुल बेसिक्स पे लेके जाऊंगा. एक तो जो मेरी अहलियां हैं, एक ही अहलियां हैं, तो वो जो अहलियां हैं वो स्टाइलिंग के अंदर उनका एक बहुत बड़ा अमल दखल है. जो एक अहलिया है उनका स्टाइलिंग में अमल दखल है. आप वैसे ही कहते हैं ना, मुझ पे बम गिरा दें आप ऐसे. एक ही अहलिया है, एक ही अहलिया के नाअहल हम हैं. Okay, तो उन्होंने ये काफी चीजों के ऊपर मुझे फोकस रखा हुआ था. तो इन द लास्ट फ्यू मंथ्स मैंने इसको फिर काफी सीरियसली परस्यू करना शुरू किया. मैंने इटली के 2 इंस्टीट्यूट्स हैं, उनमें मैंने ऑनलाइन जो कोर्सेज होते हैं विद रिगार्ड्स टू पर्सनल ग्रूमिंग, विद रिगार्ड्स टू मेंस स्टाइलिंग, okay, वो मैंने लेने शुरू कर दिए. एंड आई एम एक्चुअली एनरोल्ड इन देम. दे वेरी एक्सपेंसिव कोर्सेज एज अ मैटर ऑफ फैक्ट. लेकिन उसके बाद ना यार उमर, उसके बाद मुझे एक पर्सनली एक सेटिस्फैक्शन का एलिमेंट आना शुरू होता है, क्योंकि वो बात आपने बहुत अच्छी कही कि जब हम किसी से फर्स्ट टाइम मिलते हैं तो जो साइकोलॉजी है वो ये कहती है कि हम विद इन मिली सेकेंड्स अगले के बारे में एक राय कायम कर लेते हैं, जो कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में होती है, कॉन्शियसली नहीं होती हमारे माइंड में. अब हम किसी के साथ बात करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन हम कनेक्ट नहीं कर पा रहे. हमें खुद नहीं पता ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन क्या पता उसने अपने बॉडी टाइप के हिसाब से चीजें ना पहनी हुई हो. क्या पता उसका टॉर्सो बड़ा हो, उसकी लेग्स थोड़ी कंपैरेटिवली छोटी हो, लेकिन उसने उस हिसाब से ड्रेसिंग ना की हो. टॉर्सो द अपर साइड, आपका जो कमर से ऊपर तक का हिस्सा है, दैट इज योर टॉर्सो. कमर से नीचे तक का हिस्सा वो आपकी ऊपर से. अच्छा, एक बात बताइए कि आपने बात की और ये सबका डिफरेंट होता है, बॉडी टाइप्स भी होती हैं डिफरेंट. तो अगर आपने स्टाइलिंग वगैरह सीखी है या आपने इसका कोर्स किया है, और मैंने सुना रिसेंटली आपने सिखानी भी शुरू कर दिया, पढ़ा भी रहे हैं अबाउट दैट, तो थोड़ा सा हमें ओवरव्यू देना कि लाइक कितनी तरह की बॉडी टाइप्स होती हैं और कैसे स्टाइलिंग करनी चाहिए, और मुझे कैसे स्टाइलिंग करनी चाहिए, और जिस एज के हिस्से में आप आ गए हैं उस हिसाब से क्या स्टाइलिंग, मोटे बंदे को कैसे करनी चाहिए, पतले को कैसे करनी चाहिए, तो थोड़ा सा एक्सप्लेन करें. अच्छा देखिए, अगर हम ब्रॉडली बात करें ना तो देयर आर 4 टाइप्स. अगर हम मेंस की बात करें, बिकॉज दैट्स माय स्पेशलिटी, 4 चीजें हैं, 4 किस्म की बॉडी टाइप्स हैं. पहली जिसको एक्स कहते हैं, एक्स का मतलब ये है कि आपका शोल्डर और आपका जो हिप साइड है वो बराबर है ऑलमोस्ट, आपकी वेस्ट कम है. अच्छा, इट्स लाइक एन एक्स. अच्छा, ठीक है, पहले तो ये हो गया. दूसरा आपका वी स्ट्रक्चर, जिसके लिए हम दोनों जाएंगे, जिम जाते हैं, ठीक है. वी स्ट्रक्चर, यस, दैट्स द वी स्ट्रक्चर, जिसमें आपका शोल्डर साइड बड़ा है और आपका वेस्ट लाइन जो है छोटा है कंपैरेटिवली. इसी तरीके से तीसरा आता है जिसको आई कहते हैं. आई बेसिकली इज द आइडियल फॉर द मॉडल्स, व्हिच बेसिकली आई और वी आइडियल होते हैं. क्योंकि जितने भी डिजाइनर्स हैं वो आई और वी को ध्यान में रख के ज्यादातर चीजों को डिजाइन कर रहे होते हैं. इसलिए आप मिलान वगैरह में या इटली में कहीं पे भी आप देखें तो जो रैंप पे जो मॉडलिंग हो रही होती है उसमें जो वो बिल्कुल दुबले से लड़के होते हैं वो आई होते हैं. एग्जैक्टली, दैट्स स्टैंडर्ड. अच्छा, उनको स्ट्रेट भी कहते हैं गेस. वो हाँ, स्ट्रेट भी कह सकते हैं, लेकिन स्ट्रेट आमतौर पे होते नहीं मॉडल्स. अब हम किसी और दिशा में यार डिपेंड करता है, टू बी ऑनेस्ट. अच्छा, डिपेंड करता है, टोटली. ओके, लेकिन हाँ, एक माइंडसेट है, ऐसा बना हुआ है, इसमें मैं डिनायल में नहीं जाऊंगा इससे. ठीक. और फोर्थ जो टाइप है वो होती है ओ. आई सी. जिसका मिडरिफ बड़ा होता है और ये अपर साइड और जो उसका लोअर साइड है वो थोड़ा छोटा होता है, विच प्राइमरीली हमारे पाकिस्तान में ये वाली बॉडी टाइप ज्यादा है. हाँ, जो हमारा लाइफस्टाइल बन गया उसकी वजह से मोस्ट ऑफ. तो अगर जो एक्स है फॉर एग्जांपल, जिसका ये शोल्डर ब्रॉड है और उसके हिप्स थोड़े से ब्रॉड है, उसके बारे में कहते हैं कि आइडियली दे शुड बी वेयरिंग समथिंग स्लाइटली बैगी. ठीक है, स्लाइटली बैगी. अगर आपका वी आ जाता है, वी शुड बी टेलर्ड, एग्जैक्टली टेलर्ड. अब जो एक्स है उसको भी टेलर्ड करेंगे, लेकिन थोड़ा सा उसको, क्योंकि वरना वो ना एक इल्यूजन नहीं क्रिएट होता, बिकॉज टेक्निकली स्पीकिंग क्लोथिंग के अंदर आप एक इल्यूजन क्रिएट कर रहे होते हैं. अच्छा, जो मोस्ट ऑफ द ब्रांड्स होते हैं जो रेडीमेड ड्रेसेस को जो है बेचते हैं, तो वो किस टाइप को ज्यादा माइंड में रख के ड्रेसेस बनाते हैं? एक स्टैंडर्ड उनका होता है कि जनाब ये जो स्मॉल साइज होगा, मीडियम साइज होगा और लार्ज और एक्स्ट्रा लार्ज एंड एवरीथिंग, वो एक स्टैंडर्ड उन्होंने ज़हन में रखा हुआ है. अच्छा, उस स्टैंडर्ड के पीछे की भी रिसर्च होती है कि यार पाकिस्तान में, अब मिसाल के तौर पे पाकिस्तान में जो स्मॉल है वो शायद चाइना में मीडियम या लार्ज की तरफ जा रहा होगा, क्योंकि चाइना में साइजेस जो हैं उस हिसाब से इतने लंबे नहीं होते लोग. और हमारे यहाँ का जो मीडियम होगा वो शायद अमेरिका की तरफ स्मॉल में जा रहा होगा, अमेरिका में पीपल आर स्लाइटली बिगर. अजय, मैंने नोट किया जब इतवार बाजार समटाइम, मैं नहीं खरीदता वैसे, समटाइम एक दोस्त बता रहा था, वहां से भी बड़ी उम्दा चीजें मिल जाती हैं. हीरा कभी कभी कोयले की कान से निकल ही आता है. अच्छा, जो स्टाइलिस्ट होते हैं, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है,
they find things from such places, right? اور بڑی اچھی کوالٹی کی بڑی زبردست چیزیں ان کو وہاں سے مل جاتی ہیں. Have you tried that? ایبسولوٹلی انسپریشن مل رہی ہوتی ہے یار. ہاں ابھی جس طرح آپ نے کہا شروع میں کہ یہ جو آپ نے اسٹائلنگ کی ہوئی ہے اس عمر میں, تو آپ نے عمر کا تانا, عمر نے ایسا تانا دیا ہے عمر کا, اس عمر کا. ہاں ہم 40 کے ابھی کمپلیٹ کیا ہے ہم نے, ٹھیک ہے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم لوگ کہتے ہیں کہ نہیں 40 کے اندر تو بس ختم نا, اب تو دیٹس اٹ. آئی تھنک 40 کے بعد نا بندہ صحیح معنوں میں جوان ہوتا ہے, اس سے پہلے وہ نوجوان ہوتا ہے. اچھا, اس لیے آپ کو اقبال کا فلسفہ بھی 40 کی عمر کے بعد سمجھ میں آتا ہے, غالب کی شاعری بھی 40 کے بعد سمجھ میں آتی ہے, کیونکہ مرد ذہنی پختگی کے ایک ایسے مقام پہ پہنچتا ہے کہ ناؤ تھنگز آر. اچھا باقی چیزیں ہم سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. کیا 40 کے بعد بیوی کو سمجھنا ممکن ہے؟ نہیں دیکھیں ایسے یہ ناممکنات کی بات نہ ہے. یہ کیسی بات کر دی آپ نے, یہ تو ناممکنات کی جو فہرست میں سب سے اوپر سے بھی اوپر ہے. اچھا ہاں, تو یہ مثلا ابھی اے آئی بھی اس کو اپریہینڈ نہیں کر پا. اے آئی کو بیویاں سکھا دیں گی نہیں تم ایسے نہیں ایسے کرو. اے آئی بھی اتنا جدید نہیں ہوا کہ وہ عورت کو سمجھ سکے. Oh my God, that's very یہ تو فیکٹ ہے. I'm not being sexist but it's the fact I guess. جو شادی شدہ ہے وہ ریلیٹ کر سکتے ہیں. بس تیار رہیے گا کامنٹ سیکشن کے لیے. اچھا تو یہ زبردست. اچھا اور آپ کی جو باڈی ٹائپ ہے, آپ ماشاء اللہ, میں ابھی آپ کی پرانی پکچرس دیکھ رہا تھا جس میں یو آر لائک اے بھالو. آئی مین بھالو بھی جو ہے نا وہ بھی چھوٹا ورڈ ہوگا. بھالو تو اپنے ہاتھ کا تھا, بھالو تو جو حالت ہو گئی تھی. آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ اپنی پرانی جو ہے وہ کس سے تشبیہ دیتے ہیں پرانی فوٹو؟ It was very healthy. I mean 125 kg. یار 120 سے تو اوپر نکل گیا تھا عمر. Oh my God. تو 120 سے اوپر پتہ نہیں 45-46 کا کمرہ تھا یار, کمر تھوڑی تھی وہ. Oh my God. تو وہاں سے وہ بیک کرنا اٹس اے ویری ڈانٹنگ, اٹس اے ویری ڈیفیکلٹ ٹاسک. کیا انسپریشن دی کہ یار میں نے یہاں سے یہاں آنا ہے؟ مطلب یہ ایسے آپ ماشاء اللہ آپ کی بڑی بڑی فٹ باڈی ہے. کتنا 47 میں کل آپ ویسٹ بتا رہے تھے؟ 47 yes. Right now it's about 31. 47 سے 31 تک کا سفر, یہ بھائی کوئی عام سفر نہیں ہے ویسٹ کا. اینڈ آئی ہیو سین کہ آپ کی باڈی ایسی بھی نہیں کہ ڈھلکی ہوئی ہو, جیسے عام طور پہ ویٹ لوس کرتے ہیں تو جسم ڈھلک جاتا ہے. سو اب اسٹائلنگ کے بعد آتے ہیں آپ کی جو ہے نا وہ ویٹ لاس جرنی پر اور ٹرانسفارمیشن پر. تو یہ بھی ایک بہت بڑا پارٹ ہے آپ کی گرومنگ کا, رائٹ. سو عام طور پہ ہمارا جو لائف اسٹائل اتنا اچھا نہیں ہے تو ہم کھا پی کے بیٹھ لیا, کھا لیا, اٹھ لیا, بیٹھ لیا اور بعد میں ویٹ گین کر لیتے ہیں. سو واٹ ڈو یو تھنک کہ اگر کوئی فار ایگزامپل کسی نے ویٹ گین کر لیا ہے, کیا انجیکشنس لینے زیادہ بہتر ہیں, یا وہ لیپوسیکشن بولتے ہیں وہ کروانا بہتر ہے, یا نیچرل طریقے سے ویٹ لاس ڈائٹ اور ایکسرسائز سے کرنا چاہیے؟ یار اس کے بارے میں تو میں یہ کہوں گا کہ جو آپ کا پروسیس ہے نا یار, اس کو فالو کریں. یہ شارٹ کٹس اگین آئی ایم ناٹ اے ڈائٹیشین, آئی ایم ناٹ اے نیوٹریشنسٹ, میں جو پرسنل ایکسپیرینسز ہیں اس کی بھی آپ پہ بات کرتا ہوں. میں یہ کہتا ہوں کہ آپ, وہ کسی نے بڑی اچھی بات کی جس کو میں یہاں پہ کہنا چاہوں گا, اس نے کہا واٹ کمز ایزی وونٹ لاسٹ اینڈ واٹ لاسٹس وونٹ کم ایزی. جو دیر پا ہے وہ آسانی سے نہیں آئے گا, اور جو آسانی سے آ رہا ہے سر وہ دیر پا نہیں ہے. اس لیے وہ انجیکشنز اور یہ اور وہ لٹک جائے گی باڈی, الٹی سیدھی حرکتیں شروع ہو جائیں گی, فائدہ کیا ہے؟ وہ جو ایک پروسیس ہے نا عمر صاحب, وہ آپ کو لے کے چلنا ہوگا. سو ایک ٹرینر کی کتنی اہمیت ہے سارے پروسیس؟ صرف 100% نہیں ہے, 500% ہے. اوہ, مثال کے طور پہ میں اپنا لیٹ سے یوٹیوب کا کام شروع کر رہا ہوں فار ایگزامپل, تو میں خود سے جب شروع کروں گا اور اگر میں آپ کی مینٹورشپ میں آؤں گا, نا یو ہیو اباؤٹ مور دین 500,000, ایسے ہی ہے نا, تو آپ نے جو پروسیس دیکھ لیا ہے تو اب آپ کو لوپ ہولس پتہ ہیں, شارٹ کٹس پتہ ہیں, آپ میرا ٹائم بھی سیو کریں گے, اس کے اگینسٹ میں آپ اپنی ایک سرٹن پرائس چارج کریں گے. آپ کہیں گے یار میں تمہیں جو غلطی میں کر چکا تھا وہ میں تمہیں نہیں کرنے دے رہا, تو تمہارا تو ٹائم سیو ہو رہا, یو نیڈ ٹو پے می مور. ہمارے یہاں کیا بلنڈر مارتے ہیں عمر صاحب, ہمارے یہاں نہیں بس یہ 10,000 روپے یا 5,000 روپے فیس دے دی, ہم خود ہی کر لیں گے, ہمیں مت بتاؤ. نہیں وہ یوٹیوب پہ بھی رکھا ہے, یہ ہے وہ ہے XYZ. دیکھیں یہ مینٹورز ہیں, یہ کوچز ہیں, یہ ٹرینرز ہیں, انہوں نے اس کے بارے میں اسٹڈی کی ہے, آپ نے ٹھیک ٹھاک اس کے اوپر ٹائم لگایا ہے, ایسے ہی ہے نا. تو وہ جو انرجی آپ نے لگائی ہے, اب آپ کو وہ سب چیزیں, you mean to say it is worth paying? Absolutely, every single penny. میں نے کبھی, عمر میں آنیسٹی کے ساتھ آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ میں نے کبھی بھی جم کے ٹرینرز کو ہائر نہیں کیا تھا, کبھی نہیں کیا تھا. میں نے ابھی ریسنٹلی ایک ٹرینر کو ہائر کیا, اینڈ آئی ہیو ہیوج ریسپیکٹ فار دا مین, ہیوج ریسپیکٹ, ویری ینگ گائے. یار کیا وہ طریقے سے ایکسرسائز کراتے ہیں, اینگلز, ٹیکنیکس, اسٹریٹجی, اور پھر رزلٹ آپ کو میں دکھا چکا ہوں. ان کی ہم تصاویر آپ کو یہ اسکرین پر دکھا رہے ہیں, یہ بیفور اور آفٹر کی. اینڈ دس از ابھی رائٹ ناؤ میں خود بھی ویٹ لاس کے پروسیجر سے گزر رہا ہوں, جم میں نے جوائن کیا ہوا ہے. ڈائٹ کا ابھی یقین کریں کہ یہ رمضان کے کوئی 7-8 دن ابھی گزر چکے جب ہم ریکارڈ کر رہے ہیں,
اور شاید ہی میں نے کوئی ایک آدھا پکوڑا چکھا ہوگا یا ایک بائٹ لی ہوگی کسی ایسے کاربز کی یا کوئی تلی ہوئی چیز کی, وہ بھی جسٹ برداشت نہیں ہوا, ایک ہلکا سا وہ جو ہوتا ہے نا ہلکی سی چیٹنگ کر لی. اس کے علاوہ میں بہت زیادہ اسٹرکٹ ڈائٹ پہ چل رہا ہوں, آئی نو اٹس ویری ہارڈ ٹو ڈو. اور ان کو دیکھ کے مجھے زیادہ انسپریشن آئی کہ اور انہوں میرے ساتھ 2 دن گزارے ہیں انہوں نے, اور میں نے اتنا اسٹرکٹ, جب میں نے کہا نا ایک بائٹ لے لیں یار, ایک بائٹ سے کیا ہو جائے گا, تو آپ وہ کوئی بات میں سے 4-5 بار دہرا چکے ہیں, جو کہ میں چاہوں گا دوبارہ دہرا دیں کہ ایک میں کہتا ہوں تھوڑی سی چیٹ کر لیں. سر دیکھیں وہ ایسا ہے, وہ ڈھلان ہے, پہلے چیٹ میل ہوتا ہے, پھر چیٹ ڈے ہوتا ہے, پھر چیٹ ویک, چیٹ منتھ, چیٹ لائف. کیونکہ پھر وہ ایک کنٹینیوشن میں آ گیا نا, میں کہا چلو میں کھا ہی لیا ہے, چلو تھوڑا 1 انچ بڑھ گیا. اور میرے خیال میں گناہوں کا بھی یہی سلسلہ ہوتا ہے, گناہوں میں جب آپ گھس جاتے ہیں. سر تبھی فرمایا گیا تھا کہ کم کھانا, کم سونا, کم بولنا عبادت کے زمرے میں آتا ہے. بالکل بالکل, زبردست. ایک بڑی عجیب سی بات, مطلب عجیب تو نہیں کہوں گا, لیکن ایک بڑی رسکی بات بتا رہا ہوں. ہمارے یہاں سنت نبوی کی جب بات کرتے ہیں تو چہرے پہ داڑھی کی بات کی جاتی ہے, سنت ہے, سب رکھتے ہیں. تو ہمارے جو عالم ہیں, ہمارے جو علماء ہیں, انہوں نے کئی دفعہ یہ بھی بتایا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیٹ مبارک تھا وہ بالکل لگا ہوا تھا, فلیٹ تھا. وہ بھی تو سنت ہے, وہ نہیں پوری ہو رہی, یہ پوری ہو رہی کیونکہ اٹس کمپیریٹیولی ایزیئر, کچھ نہیں کرنا ہے تو بڑھتی جائے گی, اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی سر. اینڈ دیٹس آئی تھنک دیٹس ویئر وہ جو بات مبارک کنیکٹ ہو رہی ہے کہ کم کھانا عبادت کے زمرے میں آتا ہے. اچھا, آپ کی ایج 40 ہے, 40 کا رائٹ. سو اس ایج میں عام طور پہ ہم امیدیں چھوڑ دیتے ہیں اپنی گرومنگ کی, اپنی ہیلتھ کی, اینڈ آل دیٹ اسٹف. تو کیا کس چیز نے انسپائر کیا کہ نو آئی ہیو ٹو فٹ مائی سیلف, آئی ہیو ٹو گو دس وے؟ یار عمر, because I am in early 30s and I don't find inspiration for that. کہ ہم اتنے still نہیں, اب تو ہے لیکن اب تو میں بڑا ڈٹرمن ہوں, بٹ it took a long time. I mean کوئی 10 سال لگ گئے ہوں گے مجھے واپس اس پوزیشن میں آنے میں. سو آپ کو کس چیز نے انسپائر کیا؟ یار I think inspiration needs to come from the inside, لیکن at the same time ہیلتھ کنسرن تو ہے نا, کیونکہ میں بتا چکا ہوں مجھے ہارٹ اٹیک ہوا ہوا ہے. اچھا, مجھے مینٹل ڈس آرڈرز بھی رہ چکے ہیں. اچھا, یس. سو از دس دا ریزن بہائنڈ یور فٹنس؟ کیا فٹنس پہ زور دینے کی ضرورت ہے؟ یار ہاں, وہ بھی ایک ریزن ہے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ایک پوائنٹ یہ بھی تھا کہ آئی آلویز وانٹڈ ٹو کم ان فرنٹ آف دا کیمرا, ٹو ایکٹ, ٹو بی ان دا میڈیا, ٹو ورک مائی دا کریٹو سائڈ. اور یہ شوبز کی ڈیمانڈ بھی ہے تھوڑی سی. ایبسلیوٹلی, وچ از اے سیڈ تھنگ, کیونکہ ایک فلم کے اندر صرف ہیرو نہیں ہوتا یا ایک 6 پیکس والا آدمی نہیں ہوتا, ملٹیپل کیریکٹرز ہیں نا یار. مطلب آپ سے بریانی کے اندر صرف چاول لا کے رکھ دیں تو بریانی تو نہیں ہوئی, نمک بھی, تھوڑا سا کلر بھی, تھوڑا سا سب چیزیں مل کے پھر وہ بریانی بنتی. اچھا, میں نے آپ نے جو ڈراماز کیے ہیں اس سے پہلے میں نے آپ کے کیریکٹرز دیکھے, آپ نے شارٹ موویز کی ہیں, یو آلویز گیٹ دا ولن رول, وائی از دیٹ؟ It comes naturally. It comes naturally. یار اس میں اسکوپ بہت ہے اس سینس میں. 2 باتیں, ایک تو یہ کہ یو ہیو اے لاٹ آف روم ٹو پلے اراؤنڈ ود ایموشنس. مطلب ہر دفعہ اینگری نہیں دکھانا, وہ جو کل ہم بات کر رہے تھے کہ ڈیفیکلٹ تھنگ از ٹو بی دا نارمل سائڈ, یٹ ہیو دا ایول سائڈ. چیخن دھاڑ تو کوئی بھی کر لے گا, رونا دھونا تو کوئی بھی کر لے گا, لیکن اس میں ایموشنز اتنے سارے آپ کر سکتے ہیں. مطلب جو گڈ گائے ہے اس نے تو گڈ ہی رہنا ہے, تو بیڈ گائے اس نے تو ملٹیپل ویز میں بیڈ ہونا. اچھا, بیڈ گائے سے یاد آیا کہ آپ چونکہ ایک تو چلو پیرنٹس کی بات, کیمرے کے سامنے تو آپ کی پوری باڈی آ رہی ہے, آواز بھی ہے, لیکن ریسنٹلی یو ڈیڈ این امیزنگ جاب ان دا ارطغرل ڈراما. اس میں بھی آپ نے ایک ولن کا رول ہی پلے کیا, وائس ڈبنگ میں. واٹ از دیٹ؟ اس کے پیچھے کیا اسٹوری تھی؟ ہاؤ ڈیڈ ہی سلیکٹ یو؟ وہ ایکچولی پہلا کام تھا میرا جو 2020-21 میں ہوا ہے. اچھا, اس میں ہوا یہ کہ میں ویڈیوز بناتا ہوں نا ریگولرلی, تو اس میں ایک میرا ہیش ٹیگ چلتا ہے 30 seconds کلاس. اچھا, وہ لٹرلی 30 سیکنڈ کا لیکچر ہوتا تھا. اچھا, تو وہ ملٹیپل ویڈیوز تھیں. وہ کئی ویڈیو شیئر ہوتا ہوا ایک بڑے اچھے ہمارے دوست ہوتے ہیں ان کے پاس پہنچ گیا, جو کہ جیو میں کام کرتے ہیں, ساؤنڈ اور آڈیو کو دیکھتے ہیں. اچھا, وہ میرے دوست نہیں تھے, وہ میرے ان کے اور میرے بیچ میں ایک میوچل کنیکشن تھا. اس نے پھر اس کو پوچھا, اس بندے نے کہا کہ یہ کون آدمی ہے؟ یہ تو میرے ہیں, میں اس طرح. انہوں نے کہا ان کو بلائیے. ہم گئے. اچھا, ہم گئے, انہوں نے کہا یار یہ کردار ہے اور اس کے لیے نا یہ ذرا مشکل کردار ہے, کیونکہ اس کے لیے میں 2-4 لوگوں کو دیکھ چکا ہوں اینڈ وائس از ناٹ اپ ٹو دا مارک. میں نے کہا مجھے کردار دکھائیے. پھر انہوں نے اس کی اپیئرنس دکھائی مجھے. اس کے بعد میں نے اس کی موومنٹس کو دیکھا. اس کے بعد میں نے کہا چلے میں آپ کو کچھ ویریشنس نکال کے دکھا دوں. Now this actually happened. اس نے کہا بتائیے, تو میں نے پہلی آواز نکالی, کچھ اس طریقے سے نکلی. وہ It was a
more of a husky voice because जिस कैरेक्टर की मैं बात कर रहा हूँ वो था कारा शमन तुगै जो कि नोयान का बेटा था. उसने कहा नहीं दोबारा the second voice that came out अब ये आवाज थी वो. It was entirely वो पूरे सीजन में ये आवाज रखी and he asked me specifically कि आप इसको कंटिन्यू कर लेंगे. मैंने कहा बिल्कुल कर लेंगे, क्यों नहीं करेंगे. तो आवाज में वेरिएशन आई, सेम टोन, सेम थ्रो और सेम जो है ना, ये क्या छाती से बोलते हैं, कहाँ से, ये पेट से? यार मल्टीपल उसके अंदर है कि मिसाल के तौर पे अक्सर लोग हलक से बात कर रहे हो. मतलब अगर मैं हलक से बात करूंगा तो मेरी आवाज जो है वो कुछ इस तरह कैसे हो जाएगी, वो हलक से आ गई. अगर मैं थोड़ा सा सीने की तरफ जा रहा हूँ, अगर मैं बिल्कुल पेट की तरफ जा रहा हूँ, तो फिर आवाज में मजीद वेरिएशन आती चली जाएगी. डेप्थ भी आती है. वन ऑफ द रीजंस व्हाई जब मैं वॉइस ट्रेनिंग कर रहा हूँ तो मैं उसमें बता रहा हूँ लोगों को कि आपकी आवाज में बेहतरी लाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यू हैव टू बी काम. जब आप सुबह उठते हैं सो के तो आपकी आवाज कैसी होती है? जानू अभी सोया उठा हूँ, बाद में मैसेज करता हूँ. राइट, इट हैपेंस. व्हाई? क्योंकि पूरी बॉडी रिलैक्स्ड है, वोकल कॉर्ड्स रिलैक्स हैं, डायफ्राम रिलैक्स है, ब्रीदिंग रिलैक्स है. हम इंटरव्यू देने जाते हैं, सॉरी टू से, बट हम भंड मार के आ जाते हैं. कैसे? हमारी आवाज अगले को बता देती है कि हम नर्वस हो गए. यस, इट इज इंपॉर्टेंट. एब्सोल्युटली, वो इट जस्ट गिव्स इट अवे. आप इंटरव्यू से पहले अगर नर्वस हो रहे हैं, इसकी एक टेक्निक मैं बताता हूँ. तो ये इसको जैसे ही आप एक्नॉलेज कर लेंगे ना और एक्सेप्ट कर लेंगे, नर्वसनेस खत्म हो जाएगी. किस चीज को एक्नॉलेज और एक्सेप्ट? कि मैं नर्वस हूँ. हम डिनाइल में होते हैं. इट इज ओके टू बी नर्वस. यस, इट्स एब्सोल्युटली नॉर्मल. अगर आप नहीं हो रहे नर्वस, 1% ही सही नहीं हो रहे, नाउ दैट्स एबनॉर्मलिटी. नॉर्मल क्या है? एवरीवन इज डूइंग दैट एंड एवरीवन इज फेसिंग. लेकिन अगर आप नॉर्मल नहीं हो रहे, इसका मतलब आप कॉन्फिडेंट है. नो, 0.1% कहीं ना कहीं बंदे के दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा होता है यार, कोई गड़बड़ ना हो जाए. मैं कहता हूँ 100. अब आप फॉर एग्जांपल जाते हैं इंटरव्यू देने, 100 में से शायद 0.0001% कहीं घूम रहा होगा कि पता नहीं क्या है क्या, चलो देखते हैं. इसमें डेस्परेशन भी आ जाती है कि आई डेस्परेटली वांट दिस जॉब, तो उसके अंदर फिर थोड़ा सा नर्वसनेस तो फिर ये है. और वो चीज आवाज दिखा देती है. और यकीन करें उमर, इंटरव्यू हो, प्रेजेंटेशन हो, एग्जाम हो, सब में एक चीज का इम्तिहान है और वो है नर्व्स का इम्तिहान. और अगला बंदा आपकी आवाज से पता चला लेगा कि ये नर्वस है या नहीं है. क्योंकि अल्लाह ताला ने 2 डर इंसान को इनबिल्ट बाय डिफॉल्ट लगा के भेजा है. उनमें से एक डर है ऊंचाई से गिरने का डर. हम अक्सर ख्वाब देखते हैं, गिरते एकदम उड़ जाते हैं. राइट. दूसरा डर जो इनबिल्ट है वो है लाउड साउंड का डर. यहाँ पे एकदम से जोर से आवाज आएगी ना तो हम दोनों घड़बड़ा जाएंगे. ये नेचुरल है, ये बाय डिफॉल्ट है. इसके अलावा जितने भी डर है ना उमर, वो हम सीखते हैं. रिजेक्शन का डर, लोग क्या कहेंगे का डर, बेगम ने चपेड़ा मार देना उसका डर, ठीक है ना, ये सब डर हम सीख रहे हैं. तो आवाज का ताल्लुक जब इतना गहरा है तो जो तीसरा आसमानी फरिश्ता है, वैसे कोई वो नहीं है मेरा ख्याल है, उनकी कोई तरतीब नहीं है, इसराफील, जो सूर फूंकेंगे वो आवाज होगी. तो आवाज होगी तो वो तो समझ में आ गई बात वहां पे कि आवाज होगी और ऐसा धमाका होगा. तो आवाज का एक बहुत गहरा ताल्लुक है. हमारे यहाँ तो लड़के शुरू में कह नहीं रहते, वो सबा का मैसेज आया था आवाज का, नोट करा दो. अच्छा, एक मैं आपसे बात पूछना, बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी आवाज जो है ना वो उनकी बड़ी हाई पिच होती है. राइट. इस तरह, हाँ तो मैं कह रहा था मैं कर दूंगा तो ऐसे नहीं होता, तो वैसे लाइक इस तरह बोलते हैं. तो हाई पिच साउंड जब एक मर्द के मुंह से आ रही हो ना, तो वो इतना, वो बंदा ना वो इंटिमिडेटिंग लगता है, ना वो इतना उसका रोब लगता है. राइट. सो पीपल वांट टू चेंज देयर फेमिनिन साउंड, बोलते हैं इसको क्या बोलेंगे, वॉइस बोलेंगे. राइट. काइंड ऑफ. हाँ, ठीक है. तो वो अगर चेंज करना चाहे तो क्या वो चेंज की जा सकती है? बिल्कुल की जा सकती है. आप अपने जो कलाम का तरीका है उसको एक तो काम करना शुरू करें. ये जो हाई पिच्ड लोग होते हैं, दे आर ट्राइंग हार्ड, एक तो ये बात है, और दे हैव बीन ट्राइंग हार्ड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. तो वो वोकल कॉर्ड वहां सेट हो जाता है हाई पिच पे. अभी आप थ्रोट से बात कर रहे थे, यहाँ हलक से ना, तो वो हलक से आवाज की पिच अलग जा रही है. क्योंकि आप ट्राई कर रहे थे. आप जब इस तरह की कोई सिचुएशन हो, और ये मैं आपके सामाइन को भी कह रहा हूँ, अगर कभी उनको लगे ना कि उनकी आवाज बहुत हाई पिच हो रही है, कॉन्सेंट्रेट ऑन योर ब्रीदिंग. आप जब ब्रीदिंग पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं तो आपकी सारी कंसंट्रेशन इनवर्ड हो जाती है, आप खामोश हो जाते हैं. डीप ब्रीथ, खामोश हो जाए. क्योंकि अभी अगर मैं और तुम थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाएं और फिर बोलें तो हमारी आवाज कुछ ऐसी हो जाएगी, क्योंकि आवाज मतलब वो वोकल कॉर्ड्स रिलैक्सेशन की तरफ जा रहे हैं.
हम यूं करके बोलते रहे और ऐसे करके बोलते रहे और ये करते रहे और वो करते रहे, कहाँ गई आवाज? अच्छा, अगर मेरी आवाज़ है, मैंने किसी ज़माने में वॉइस ओवर करता रहा हूँ, आजकल नहीं कर रहा, काफ़ी देर हो गई। तो तब मैं कुछ एक्सरसाइज़ेज़ करता था जिसमें कुछ जो मैंने इंटरनेट पे देखी थी। आप बताएँ इज़ इट ट्रू और Yes. वर्थ इट है? हाँ, उसमें एक ये थी, मैं हम की आवाज़ निकालता था। उसके अंदर फिर वेरिएशन। सो उसने बोला कि जब भी आप वॉइस ओवर करने पहले अगर आप इसकी एक्सरसाइज कर लेते हैं 10-15 मिनट, तो आपकी आवाज़ जो है ना थोड़ी डेप्थ वाली हो जाएगी। एब्सोल्युटली। अगर आपने ये पता करना है कि ये हम की आवाज आ कहाँ से रही है, हाँ। कई लोग डिनाइल में होते हैं कि नहीं मैं हलक से नहीं बोल रहा, तो आप ये आवाज निकालते हुए तो आपको पता चल जाएगा कि आपके गले में वाइब्रेशन आ रही है। यहाँ पर वाइब्रेशन लाना थोड़ा मुश्किल होता है। ये यस। राइट, तो वो वेरिएशन को करने के लिए दिस इज इंपॉर्टेंट। द अदर पॉइंट इज कि आप जब सुबह उठते हैं तो आपकी कुछ एक्सरसाइजेस हैं जो मैं अपने पेड प्रोग्राम्स के अंदर बताता हूँ। जैसे आप उठे ना सुबह, तो आपने अपनी गर्दन को लेफ्ट टू राइट एंड देन सर्कल में मूव करना है। Why? Like this? हाँ, आराम से, अच्छा, बिल्कुल आराम, क्योंकि जब आप सो के उठ रहे हैं, अगर आपने उस वक्त तेजी दिखाई तो ये गर्दन में चुक आ जाएगी। ओके। हाँ, तो आपने आहिस्ता से इधर मुड़ना है, ऐसे ऐसे आराम से। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। हाँ, और ये आपने तब करना है जब कोई आपको पिज्जा ऑफर करे। ऐसे? हाँ, नहीं ठीक है, एक तो ये चीज है। दूसरा, आपने जो ठंडा पानी है उसको खत्म कर देना अपनी लाइफ से। अच्छा, पीना ही नहीं है। बिल्कुल, ठंडा गर्मियों पानी में भी? नहीं, गर्मियों में भी नहीं, क्योंकि उसका आपके डायफ्राम पे, आपकी वोकल्स पे बहुत असर पड़ता है। आला पाई के सिंगर्स नहीं पीते ठंडा पानी। चावलों को कम करना है। अच्छा, बिल्कुल, चावल वैसे भी आपके लिए ठीक नहीं है इफ यू आर ऑन द वेट लॉस। बिल्कुल कार्ब्स हैं वो, व्हाइट। ठीक है, इसके बाद आपका कोई चिकनी चपड़ी चीज, क्योंकि वो गले पे वो चिकनाहट तो जब हमारी यहाँ की नालियों को खराब कर देती है, तो ये तो बेचारी। ओके, व्हाट अबाउट स्मोकिंग? समबडी टोल्ड मी कि अगर आप वॉइस ओवर से पहले अगर स्मोक कर लेते हैं तो आपकी आवाज में डेप्थ आ, इज इट ट्रू? नहीं, स्मोक से मैं नहीं समझता। हाँ, लेकिन अगर आप सिगार स्मोक कर रहे हैं, सिगार, वी आर नॉट एडवोकेटिंग दैट हियर, ओके। वी आर नॉट सेइंग यू शुड गो एंड स्मोक सिगार, बट यस इट हैज एन इम्पैक्ट ऑन दैट। तो मॉर्गन फ्रीमैन जैसी अगर हमने आवाज करनी हो तो कितने सिगार पीने? दिन के कुछ 70-80 तो पीने पड़ेंगे, उसके बाद सिगार हमें पी रहा होगा। सही बात है। पता लगे आवाज भारी करने के चक्करों में जो है ना वो, और जो तंबाकू वाला अमीर हो गया, आपका दिवालिया निकल गया। और आई वाज यू वर टेलिंग मी कि 4500 4-5 हजार का एक सिगार होता है, राइट? स्टार्टिंग प्राइस 4500 5000। इट्स देखो यार, सिगार इज समथिंग उमर के एक सिटिंग में नहीं पिया जाता। You actually savor that, and you primarily have cigars to enjoy the company. It's more like a social thing. ओके, जो हैविंग इट, और आप इसको बुझा के पॉकेट में भी रख सकते वो खुद बुझ जाता है। वो अच्छा। कभी कभी उसमें से धुआं भी नहीं निकल रहा होगा, फिर आप देखेंगे आपने 2-3 उसके पफ किए तो वो वापस स्टार्ट हो जाता है। हाँ, तो ये एक बड़ी it's a whole new, it's a whole different world. we're not advocating it. We're not. Exactly, yeah. We're not. We're just, मतलब हम वो क्योंकि ये किसी ने बताया था कि स्मोकिंग इज लिंक्ड टू वॉइस ओवर समहाउ। अच्छा, अगर मैं कहूँ कि अगर हमने अपनी आवाज को मैंने डेप्थ लेकर आनी है, थोड़ा सा रोब वाली आवाज करनी है, तो क्या एक्सरसाइजेज आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं? यार, उसके लिए हाथ से एक्सरसाइज होती है। अच्छा, हाँ, मैं बताता हूँ वो कैसे। मिसाल के तौर पे अब ये आप जब एक्चुअल में करेंगे, बिकॉज ऑफ द फिजियोलॉजी बीइंग चेंज्ड, उसका आपकी वोकल्स पे असर पड़ता है। मैंने क्वाल जो कर रहे होते हैं वो आ वो हाथ के साथ ऊपर नीचे वो आप यही, अब आप ऊपर वाला सुर मारे हाथ नीचे करके, नहीं, हाँ, ये राइट। और एक और चीज, क्योंकि देखिए इसका अब एक जो आपकी बॉडी है ना, उसको कंफ्यूज करना बड़ा मुश्किल है। इसलिए जो टेररिस्ट्स को इन्वेस्टिगेट किया जाता है तो उनकी बॉडी लैंग्वेज को तोड़ा जाता है पहले, वो बॉडी से क्या कर रहा है। मिसाल के तौर पे अगर मैं भी आपसे कहूं, और ये कीजिएगा, आप लोग भी कीजिएगा, अपना राइट जो आपका हाथ है उसको आप सर्कल में घुमाएं क्लॉकवाइज, और अपनी जो लेफ्ट टांग है उसको आप एंटी क्लॉक घुमाएं। जरा कर ही नहीं सकते आप। मैं अगर अपने राइट हैंड को क्लॉकवाइज, हाँ, और उसको एंटी क्लॉकवाइज। ओके, घूम रहा, आई थिंक यस। इज इट समथिंग मल्टीटास्किंग और व्हाट? अब उसको करें, उसको, हाँ इसको करूं, हाँ। किधर? अब उसको क्लॉकवाइज, इसको एंटी क्लॉकवाइज। अब गया, देखा, नहीं कर पा रहा। एग्जैक्टली।
वो तो चूंकि डायगनल में था ना, वो डायगनल में था, ये डायगनल में नहीं, ये सेम हुआ है, तो ये इट्स वेरी डिफिकल्ट. वेट, लेट मी ट्राई. कीजिए प्लीज. इसको क्लॉकवाइज, उसको एंटी क्लॉकवाइज. नहीं इसका तो क्लोज अप होना चाहिए, मीम बनेगी. वाकई नहीं करता. बट इट्स, क्योंकि ये ह्यूमनली बड़ा डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है. तो इसीलिए जब हम वॉइस ओवर्स कर रहे होते हैं तो मैं नॉर्मली नहीं बैठता, मैं खड़ा होके करता हूँ वॉइस ओवर्स, क्योंकि उसमें इमोशन आता है. अच्छा, मैं सुसु की बात कर रही हूँ. डिस्क्लेमर, हम उसको भी एडवोकेट नहीं कर रहे, लेकिन इमरजेंसीज की सूरत हाल में. ओके. लेकिन उसमें जब आप खड़े होके वॉइस ओवर्स देते हैं, उसका एक अलग इम्पैक्ट आता है. आप बैठ के वॉइस ओवर देंगे, उसका इम्पैक्ट नहीं आएगा. कल हम यहाँ पे वॉइस ओवर कर रहे थे, तो आई वाज डूइंग दैट व्हाइल आई वाज सिटिंग डाउन, बट देन आई स्टूड अप. हाँ, एकदम से हो गया. यस, यू आर राइट. यार इतना भी बुरा नहीं दिखता मैं. ये मैंने ना खुद ही चेंज किया था, मतलब यू आर राइट के बजाय ना समटाइम कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको आप कहना नहीं चाह रहे तो दिल से यू आर राइट, तो मैं यू आर रैट बोल देता हूँ. बाकी एक्सरसाइजेस का ज्यादा ताल्लुक है तो जबान की एक्सरसाइज होती है, ट्रर बच्चे करते हैं ना ऐसे. ये आप करते हैं, इससे अक्सर दफा हम बात करते हुए हमारे अल्फाज स्लिप होने लगते हैं. जबान से जैसे स्लिप हो रहा है, क्योंकि जबान में वो तसलसल नहीं है. तो जबान के लिए आप मम्बलिंग भी करते हैं. अक्सर लोग मम्बलिंग करते हैं, आवाज एंड वाली काट जाती है. मैं ये भी देख रहा था वॉइस ओवर के अंदर कि आपके बात जब खत्म होती है, ये जो है ना, अक्सर लोग बात खत्म होती है, है बोल जाते हैं, है निकालते नहीं, और है की थ्रो भी नहीं निकलती. समटाइम थोड़ा जोर लगाना पड़ता है, कॉन्शियसली करना पड़ता है, फिर निकलती है. समटाइम अगर आप वैसे बोलते रहेंगे तो नहीं निकलेगी, राइट. और इसीलिए आप जब बात कर रहे हैं ना, तो पूरा टाइम लेके बात करें. हमारे यहाँ लोग बहुत तेजी में है, पता नहीं क्यों है ये नहीं. अच्छा, मैंने देखा कराची के लोग कुछ ज्यादा तेज बोलते हैं. हैव यू नोटिस दैट? यू आर आल्सो फ्रॉम कराची. आपने कराची में काफी समय गुजारा है, समय बिताया है हमने बिताया है वहाँ पर. तो वहाँ पे तो यूजुअली लोग तेज बोलते हैं, उनकी पिच भी हाई होती है, वो थोड़ा तेज भी बोलते हैं, और उनकी जो प्रोनाउंसिएशन है, वो कहते हैं ना कि उर्दू का कत्ल हमने तो नहीं करा भाई. करा. इस वक्त तो मेरी बेगम खुश होगी तुमने जो बोला, क्यों? क्योंकि वो मेरी अक्सर क्लास ले लेती है. मैं कभी कभी तंग करने के उसमें ना करा करी शुरू कर देता हूँ, तो शी इज लाइक ये कैसी उर्दू बोल रहा है. अच्छा, ये मैंने ना हिंदी स्क्रिप्ट बहुत ज्यादा की है. मैं फाइवर पे काम करता था, तो अक्सर मुझे इंडियन जो थे ना, वो हिंदी स्क्रिप्ट्स भेज देते थे. उसके अंदर वो करा लिखा होता था. और उसको करा बोलना पड़ा. वो इतनी बार मैंने करा बोला है कि वो समटाइम मैं रियल लाइफ में भी करा बोलना शुरू कर देता था. ये इट्स अ स्लैंग. हाँ, स्लैंग है ना बेसिकली. अच्छा, इसके अलावा कराची में अगर आप एरिया टू एरिया मूव करते हैं ना, तो डायलेक्ट चेंज होना शुरू हो जाता है. डिफेंस का अलग है, शारा फैसल का अलग है. अबे पेप्सी नहीं पीता मैं, ये वो आप उस तरफ मैं नाम नहीं लूंगा. फिर मैंने कहा कराची जाना मसला हो जाएगा, लोग कहेंगे ये गलत बात है. अच्छा, पार्क नहीं जाओ यार, पार्क नहीं जाओ. पेप्सी मैं नहीं पीता भाई. पेप्सी फेंटा ले आओ भाई. अरे बड़े सुना यार. लेकिन अब लोगों को देखो यार, बात ये कि उनको पता नहीं है कि कहाँ से कैसे सही करना है. प्लस उनको अफेंड हो जाएंगे, उनको बुरा लग जाएगा, क्योंकि उनको उनके बड़ों ने सिखाया. सही यार, हमारे बड़े तो गलत नहीं कह सकते. राइट. अच्छा, दूसरी बात ये है कि मुझे ये बताइए, अगर आपसे कोई ट्रेनिंग लेना चाहे पर्सनली इस वॉइस ओवर की, ठीक है, तो आप क्या तरीकाकार होता है? मैं वैसे लिंक इनका नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अगर इनसे आप संपर्क करना चाहते हैं, राब्ता करना चाहते हैं, तो आप उनसे कर सकते हैं. तो क्या पर्सनल ट्रेनिंग देते हैं या ग्रुप ट्रेनिंग होती है? यार, इसके लिए दो चीजें हैं. एक तो ये कि 1-on-1 कोचिंग भी अवेलेबल है अगेन, और दूसरा मैंने आसानी पैदा की हुई है कि वो लोग जिनके पास टाइम की किल्लत है, वो नहीं हो सकता, तो मैंने उनके लिए एक सीरीज ऑफ लेक्चर्स, रिकॉर्डेड एक्सरसाइजेस एंड एवरीथिंग, एक्टिविटीज के साथ वो रिकॉर्ड करके उसको रेडी किया हुआ है. यू मेक द पेमेंट, you go there and start learning. You have the lifetime access to that. Okay. And what are other things you are teaching others? एक तो ये हो गया ना वॉइस ओवर के मुताबिक आप दे रहे हैं. दूसरा ये वेट लॉस और स्टाइलिंग पे भी कुछ कर रहे हैं? यार, स्टाइलिंग एंड ग्रूमिंग, ओवरऑल ग्रूमिंग जिसको कह सकते हैं आप, इमेज कंसल्टेंसी कह सकते हैं आप, कि हाउ टू कम्युनिकेट विद समवन विद योर क्लोथिंग, विद योर स्टाइलिंग. Okay. अब स्टाइलिंग के अंदर अक्सर दफा लोगों को नहीं पता होता कि वॉच का एक बहुत बड़ा अमल दखल है. लोगों को नहीं अंदाजा होता. if a man wants to be really charismatic, and if that guy is not wearing the right watch which is right for the persona, occasion, exactly, event, persona, dressing, and even the size of your wrist, सब गड़बड़ हो जाती है.
کچھ بندے گھڑی پہن کے بہت اچھے لگتے ہیں, ان کی گھڑیاں بڑی سوٹ کر رہی ہوتی ہیں, جیسے کہ یہ رائٹ, یہ اچھی لگ رہی ہے, ہاں یہ اس کے ساتھ میچ ہو رہا ہے نا یہ. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم میں کبھی, میرے پاس نہیں ہے یہ, میرے پاس اراؤنڈ 39 واچز ہیں, میں اس وقت بتا رہا تھا تمہیں. اچھا 39, I'm a huge fanatic oh for my watches. God. جن کی ادھر ڈھونڈ رہے ہوں گے. Sorry. کیا کریں یار, اب گندا ہے پر گندا ہے یہ. وہ اس پہ میم چلائی تھی نا اس نے, زور زور کے سب کو اسکیمیں بتا دے, زور زور سے. تو اس کے لیے آئے بیسکلی سے یار انویسٹ ان دیٹ, یو نو سیریسلی انویسٹ ان دیٹ. پیپل ڈونٹ, وہ کہتے ہیں بس شادی پہ مل گئی وہی پہن لیں گے, یا وہ خان صاحب نے دلا دی تھی, یا وہ بٹ صاحب نے دلا دی تھی, یا وہ فلاں صاحب نے دلا دی تھی, تو وہ اتنے کی ہے بس. ہاں ابھی ہم وائنڈ اپ کی طرف جا رہے ہیں, 2-3 باتیں ہم کریں گے جس کو وائنڈ اپ کریں گے. لیٹس ٹاک اباؤٹ ہم پاکستانیز کا مسئلہ یہ ہے, ایک بہت بڑی ہماری ایک مائنڈ سیٹ اس طرح کا ہے کہ ہم اپنے اوپر پیسے نہیں لگاتے, ہم اپنے اوپر انویسٹمنٹ نہیں کرتے, اپنے اوپر ٹائم نہیں دیتے, اسپیشلی وین وی گیٹ میریڈ, رائٹ. ایون کہ وہ بچے بھی, ٹین ایجرز بھی, جن کے اوپر گھر کی ذمہ داریاں ہیں, وی ڈونٹ تھنک اباؤٹ آور سیلوز, وی آر مور ڈیووٹیڈ ٹو آور فیملیز. اور یہ ایک اچھی بات بھی ہے ایک حوالے سے, لیکن بری اس حوالے سے کہ ہم وی آر میکنگ ٹو مچ سیکریفائسز. تو ہمارے اندر نا لائک بہت سارے مرد مجھ سے ایگری کرنا چاہیں گے, بہت سارے لوگ جن کے پاس ابھی پیسے ہیں بھی, لیکن اسٹارٹ میں بچتیں کر کر کے ان کا ایک مائنڈ سیٹ ڈیولپ ہوگا کہ اپنے اوپر پیسے لگانے کو وہ سمجھتے ہیں کہ یار یہ شاید میں اپنی فیملی کے ساتھ کچھ ناانصافی کر رہا ہوں. یہی پیسے جو اپنے اوپر لگا رہا ہوں, جیسے آپ کے پاس واچ ہے یا آپ نے اپنے اسٹائلنگ میں کچھ پیسے انویسٹ کیے ہوئے ہیں, تو اگر میں بچوں کا کچھ لے لیتا ہوں, میں بیوی کے لیے کچھ لے لیتا ہوں, میں فیملی کو کچھ لے لیتا ہوں, ٹھیک ہے, تو وہ ان کو ذرا دیتا ہے. اگر اپنے اوپر پیسے لگاتے ہیں تو ان کو گلٹ فیل ہوتا ہے. تو اس پہ بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ یار اگین ملٹیپل اسکول آف تھاٹس ہیں. ایک بالکل ایک پوائنٹ آف ویو یہ بھی ہے کہ ٹھیک ہے جی میں نہیں کرتا, میں سارے پیسے وہاں لگا دیتا ہوں. لیکن اگر عمر سلیم پہ لگاتا ہے تو عمر سلیم کو مزید اپرچونیٹیز ملتی ہیں, پرائمریلی بیکاز آف دس اینڈ پلس آل دی ادر ایلیمنٹس ٹو اٹ. اس سے جو انکم اسٹریم ہے وہ بڑھ جاتی ہے, جس کی وجہ سے ایونچولی فائدہ بچوں کا اور بیگم کا ہوتا ہے. لیکن کیونکہ بچے اور بیگم تھوڑی باہر جا رہے ہیں انکم کے لیے, اٹس می اینڈ یو ہو آر ایکچولی گوئنگ. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ہم کہیں نہیں یار وہ سارا سیو کر کے نہیں, آپ نے انویسٹمنٹ کرنی ہوتی ہے اپنے اوپر, اور اس کے طریقے ہیں عمر, ٹو بی ویری آنیسٹ. ابھی آج کل میں ایک بندے کی کتاب پڑھ رہا ہوں, رامت سیٹھی, میں کہتا ہوں امیزنگ. وہ فائنینشیل اس کے اوپر بات کر رہا ہے اور اتنا ایزی اس نے رکھا ہوا ہے. وہ کہتا ہے سب کچھ آپ کر سکتے ہیں, ڈیزائنر کلوتھس بھی لے سکتے ہیں اسی تنخواہ کے اندر. ہاؤ, دیر آر سرٹن اسٹریٹجیز, اف یو فالو دیم دیٹس فائن. اب مثال کے طور پہ جس طرح آپ نے کہا میں نے یہ پہنا ہے, یہ اوور دا پیریڈ آف ایئرس جمع کیے ہوئے, جو کہ اس لیے نہیں پہنے تھے کیونکہ آئی واز لائک کہ میری اپیئرنس ابھی اس حساب کی نہیں ہے, تو آئی ڈونٹ ویئر دیٹ. یو مسٹ انویسٹ یار, انویسٹ ان اسٹائلسٹ. ہمارے یہاں اسٹائلسٹ کے اوپر انویسٹ نہیں کرتا. سیلیبریٹی ہوگی تو وہ اسٹائلسٹ لے گی, عام انسان نہیں لے گا. وہ کہے گا نہیں ہمارے دردی وہ چاچا بشیری صحیح ہیں, وہ جدی پشتی ہمارے کپڑے سی رہا ہے. تو وہ جب اس حساب سے سی رہے ہیں, ان کو ٹرینڈس کا نہیں پتا ہے یار, تو پھر آپ آج کے زمانے میں اٹھ بیٹھ رہے ہیں, وہ 1960 کے ٹرینڈ چلا رہے ہیں, تو دیر از گوئنگ ٹو بی اے لاٹ آف پرابلم. دا بیسٹ انٹرسٹ جو آپ کو ملتا ہے وہ اپنے اوپر کیے ہوئے انویسٹمنٹ سے ملتا ہے, جو کہ ہائیسٹ ییلڈنگ پروفٹس اوور دا پیریڈ آف ٹائم ہوتا ہے. That's very nice. تو اسی بات پر اپنے اس چھوٹی سی کنورزیشن کو اینڈ کرنا چاہیں گے. وی ٹرائی ٹو میک اٹ کرسپ اینڈ شارٹ, تاکہ آپ کسی بھی پوائنٹ پر بور نہ ہو. اور آپ نے مجھے نیچے کامنٹ کر کے بتانا ہے کہ آپ کو یہ کنورزیشن کیسی لگی. اور یہ دارا شکو بھائی, ان کا لنک میں نیچے ڈال دوں گا, اگر آپ ان سے کنسلٹ کرنا چاہتے ہیں, ان سے کچھ سیکھنا چاہتے ہیں وائس اوور کے حوالے سے, اسٹائلنگ کے حوالے سے, ویٹ لاس ٹرانسفارمیشن کے حوالے سے, اور بھی جو آپ سروسز دیتے ہیں اس حوالے سے, تو آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ فار کمنگ, اور اٹ واز اے لولی سیشن. آپ کے ساتھ ہم نے پوڈ کاسٹنگ بھی کیا, جو کہ شاید آپ ابھی تک لوگ دیکھ چکے ہوں گے. اور تھینک یو, تو انشاءاللہ ملاقات ہوگی پھر کسی اور. جانے سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گا, جو لوگ آپ کے ریفرنس سے آئیں گے, ہاں, ان کے لیے اسپیشل ڈیلز ہیں, آن ایئر کہہ رہے ہیں. عمر سلیم کے ریفرنس سے جو بھی بندہ دارا شکو کے پاس جائے گا, ان کو اسپیشل ڈسکاؤنٹ ملے گا. میرا کمیشن بھی ہے کہ نہیں بیچ میں؟ وہ تو یار وہ تو کیا کر رہے ہیں یار, بلوپر ہے. ناظرین, تھینک یو سو مچ فار بینگ ود اس. اگر آپ یہاں تک ابھی تک اینڈ تک بیٹھے ہیں تو بھائی سلوٹ ہے آپ کو. تو ملتے ہیں اگلے ویڈی ٹاک میں. اپنا بہت سارا ہمیشہ بیسٹ صاحب. تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو ٹاک میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.